Ibu engka tu sewa waktu ibu decengi jama nanasang itaw ito jangan padahal alena jangan dina seding alena engka tu sewa waktu ibu decengi jama nanasang itaw ito jangan padahal alena jangan dina seding alena engka tu makri magaje mana yanu masam paja subuh tawi joko tu masigi masam paja loro tawi joko tu masigi sampai jangan ngasar aja ketemu masih masa sampai jam maghrib aja ketemu masa sampai jangan isai aja ketemu tahu jangan kafang ya padahal alena dia kena jok ke masjid dia sedih maka alena boleh ujangan iya cenai diwasa aku habir jamaah mana kue iya iya ko engka makun rai silalona fura mapitangi anu de na wadi ya ita napitangi kalefan deka ka kadai tau jangan ya anu manang ka kalefa ya pitang jarang irun tu apa kwa tapi coba gere narik ko rumah kun resilona hura mak pitangi kalefa na sisan na apa mak jilba na tutu aurat na tapa biasa mak kadai tau we beli bolana na lah kai tau jangan ni manang kan je ini ibuku lah dok mana lima pakuar padahal alena tuli pusina na pita deni sedih maka dia je ujang kafangnya manang ka anu isobu ya tuli apita ibu irwi itaye ko engka makun rema jilba namo je maga cuana malolo to ita laketa makada apalagi narik kumilla illa toni yerjil banar ho 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 tapi narik ko engka makun rai napitangi anu dia na wadi tanamu malolo yita macoto apa koro kira-kira fa kita tak pak ya tomi ka mapakro nasaba kadang-kadang di sisala tu fa kita maka dia pengulut tak mana ke jenazah tahu itu jangan yena dece je bawa na jamah fur masam pajang mak baca kurangi fur mak baca kurang man lo doangi jaga kan masalah na jamah sampai pada malam harinya hamba tadi terus diperhatikan dipantau oleh guru tawanar sehingga ya berkisar jam 2 jam 3 lah furemat tahajud mas sampai jam peni gurta cece sih cile-ciling wana agar sina jamai wana tahu ero masangnya tahu jangan ternyata silalona tuh furemat tahajud silalona tuh furemat sampai jam peni padik makia saatin andre gurta maka dia nama jangan dia nama lasa ya dia nama jangan ya tahu na yena wana jama-jama dekuatan na jama tahu sampai jam peni sampai jam tahajud na silalona furemat tahajud dia nama lasa ya tahu furana mi mas sampai jam peni wana iro atai miluduangi engkau fak doangan ri mukat di ma fak doangan na ri tego iri ande guruta ata rahmatullahi alaihi aga wana mukat di mana ri fak doangan na tahu maka dai fuang nasaba fap pojib mufuang lauria apa kalau muka di fuang nasaba fap pojib mufuang lauria nang kawoto kasiwangi ki munauling apa karo dia ulangi itu beberapa kali fuan nasaba papujimu fuan lauria demi cintamu kepadaku ya Allah sehingga saya bangun untuk beribadah kepadamu tak perita goiri andre guru tah fulan tak balik kafang itu muka di mana faduangamu tuh pas seharusnya naseng iru fak dua ngemu aja mu akade fuang nasaba fapujimu fuan lauria tak balik
seharusnya engkau katakan dalam doamu, ya Allah, fuang nasabak fapojiku melau ridi puang. Maka tu sinang kemakadaku iko nasabak fapojimu mi walau ria. Na ya sengi magati fap adan na wonna ro andre guru tak tapa lebih pagati na fapi balina wonna iro ater maka de wahai Tuhan. Naluru dina jaji melo dari waktu dialog tak apa dialog tatip pak farlo doan sila lola nasaba itagoy itagoy jaji ya tu si tongan na biasa tu kita tersinggung ya tu narik kode cengi jama na tago kita engkau tu cedero cerita sika ati de cena jama na tago kita awo je kota kalupa memang na tago kita we ya tu syukur pada wonna ro imangero desa dede na falai mata na falaksa cuma tak kalupa mi syukur go benenge deni tago Allahu akbar aye mero koto mata go si tongan na aja na to mas sama-sama wa tambah-tambah cedefat disengangi kota ko baja sanga dia taruntu ingka imat tak kalupa imagi tak kalupa rakanna imagi tak kalupa ya robacana aja nasid di masigi mapatuju tanpa pusing itu imangi maka de kendro je melo ya ciori na meruna resit di masigi minimal 4 orang di belakang imam itu yang bertanggung jawab penuh 4 imam jadi saliwan na yaro apaero ya maso sarapi ropai na pemata gomana mundri tapi tanrane ro pasafari matanre mana ni bacana pokok nasib di masigi matago imi wakitora kong kato yimakun re wonna mate deto gagaga wah nang kaje yang kelingan nangi masa mamakun re de gaga oh enala de ceng maka de wonna yarwate wahai Tuhan utago katu ada yang tafahangi wonna lisan ya fadongakku dia tafahangi lisan fadongakku kenapa saya katakan fuan nasaba papujimu falauria magi dewa kada puan nasabak apa pojiko lauridi puang. Kenapa saya tidak katakan demikian? Manangka tawaranina. Tofan rita na tego na balitu maka dia namu je tofan rita tu tak kalupa tu. Perlu tu satu tak kalupa. Perengerangi. Tak kalupa gitu. Aja mu tak kadu kalu tu janggot tak. Aja mu tak kadapa kor kita kalupa gitu ngapa. Kayak itu ya asli serangan. Sifat talinga ki sifat rengerangi. Itu namanya persaudaraan. Dia kata pahangir, kenapa saya katakan ya Allah demi cintamu kepadaku, kenapa saya tidak katakan demi cintaku kepadamu ya nasaba nasabungi nasama benenge de nafoji kapuaku aro beku furadena gaga fakuleku salai wattu tinroku untuk moto kasiwiangi puaku wah napahang hakiki palik bacana benenge nasa dena hoji ka puaku pura dena gaga nasa kekuataku salai waktu tinroku untuk makasya laurialena na hoji mak puang Allah Ta'ala na hoji mak puang Allah Ta'ala benenge dena hoji ka puang Allah Ta'ala bebeni lo kumaku ke waktu tinro je makuku tapi na hoji ka puang Allah Ta'ala alhamdulillah Allah membangunkan saya untuk melaksanakan ibadah yang besar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yaitu ko engkade ce fura rijama fura rilaksana fura rifapole na foji mi tu Allah Ta'ala nangka ye ko dena foji tawe Allah Ta'ala na moje jama-jama bicu na moje pakasiwiat do dekoto wata dekoto reji dekoto repa na jama aja na nama bele cerita sempajangnya na bawa tapi kira-kira aga je watane ro sempajangnya ro aga kira-kira watana namanya sri selatan mo sampaja de kotohatan aja mah nasabat de bana lolongi papujina po ngalatan de tu makamaja na tu masampaja de tu malufu na tu masampaja de na pada fakasiwa puasa fa puasa ya pana jaji tu nareko malufu ki fade malufu ki kuma puasa fade mega tu apa lagi lolongan semakin banyak pengorbanan dalam berpuasa semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Nah kira-kira kuma sampaja ngi malufu kiga kira-kira cice sampaja ijama dia nama mega waktu ijama
Tapi namo sempaja teman terlebih ku engkar masir pengalatala yang sebenarnya tanpa membutuhkan daripada pengorbanan yang banyak. Namo silih surat tak mawatan tu najama nasabak devana lorong ngi papujina pengalatan. Apalagi beri jamaah. Agak kira-kira watana beri jamaah. Ya ko sempajan na tahu mara jina jamaah lebih itu beri jamaah. Tapi ko na foji tapi ko pengalatala pokoknya macam ni. Maka apa je nasa di sempajan ko dia nak beri jamaah. Ho. Maka apa nasadi? Maka apa sempajan? Ikutan ko angka sewa waktu marepala ga hari ga apa jangengin laba waktu bere jamaah pah liwat sedih harus susana apa pada dia wai di wak bere jamaah bilang aduh coba tapi tu terlebih kau kan masih pengalata lah kode ilolongan ngifa pujin na pengalata lah nalan itu tan rewek kedua si tau mak bere jamaah nama rona sesyukur to disukuri ni nasa ustaz tak mak bere jama ni maka kak mak ku mak bere jama nasa ko mal lepek ki maka fana sayanu yanu denang kait Allah ya tu ko deceng ibu dena wedding mak kita loyawa dena wedding ye ko deceng yo ko akhir harus ki matanga lo yasa ye ko idi napiki nala kemampuan pungala taala mas sempajar di masjid cica seminggu ko sejumai aja tai wonna ya rasul surah salat tak mak bire jamaah we kedua si tahun alhamdulillah ya ustaz tak mak bire jamaah nak cica seminggu ko jumai maga beli bola ko nas we kedua mi si tahun aja tai ya roh tapi tai gere na ya roh bire jamaah we ketelu seso maghribi loro maghribi kemudian isah haru yero idi fa bere jama we katelu sesu aja tete wonna ero fa bere jama maghribi bawang tete wonna ero sale surat tak bali bola tak si kampot tak nulema bere jama 5 waktu di masjid yesir wonna fa bere jama 5 waktu di masjid aja tete wonna sale surat tak wonna ro jarang-jarangnya jok ke masjid tapi tete wonna ero sale surat tak fa bere jama kemudian melo simale sarah sale suranna sarikwa mengiwedi to pada mak bere jama basana ni jamai makoko ih agi di jam aku situ ngetong lebih ku narek ko bere jama mi je melo jama nang kamu masih ge bali bolata tapi iya ro nangi melo itambe sengedecing melo itana ki wonna ro pakas tak melo itana ki wonna ro timbangan na bokot tak melo itiwi ku akhira sehingga tojo ke macan ni mapakui tapi na poji bitu pengalata situ ngatongan ya kode gaga ilolong apa pujin na pengalata lah de kuatang jangan kajo ke mas safari jangan kajo ke mas safari ye narona takut tama cica masigi na celle ya ni sukuru tapi ye je bi tamaku ke jara sukuru ke rona rek kota ko fure ki papoli ya sangedece jarang angkara ga kira-kira teng kalinga sida peta ko hura mak bere jama alhamdulillah syukur maraja kak kasih takko ulle si mak bere jama alhamdulillah syukur maraja kak kasih narik takko ulle kasih na jok ke mas safari si minggu daripada yanu nagale si boting kana ga kira-kira hore teng kalinga sida peta mu pakwar balodana ja seperti kita merasa bahwa pada saat kita melaksanakan ibadah bukan pemberian besar dari Allah ya mau biasa tahu syukur alhamdulillah takko hurasi kamal li motoro padahal na cicil mi alhamdulillah takko hurasi kamal li oto padahal bebu sekali asyaga to mi tu fak birina pungalata itu talolongan nariko anunita mi bawa mata ulu irasakan maliki motor, maliki oto, mak bolaki, maliki toko dan lain sebagainya. Siagami itu dibandingkan narik kona langit fakul lepong Allah Taala mas sempaja sunnah bawa duan rakang. Na idi nak kalas ogi de na gagak kalas ogi ki. Sempaja sunnah duan rakang yolona subuh nasa nabi takhairu minad dunya wa ma fiha. Malebina yalino lolo lisa. Tapi engkau nak kira-kira pura syukur yang kali alhamdulillah tak kau ule kasih mas sempaja sunnah subuh. Jarang. Jangan kemas sempaja sunat subuh, namo sempaja subuh na teti arwai le. Napa makanja niat nak usalli farda subahi agan na subahina ele ni tu De kwa hoje fase usalli farda subahi.
maka daka ya ikong kato laku-laku kangero masam paja subuh ele yero niat naru biasa pakai saaja na tak kala usalli farda subuhi akadaki usalli farda cubu-cubu nah sabab biasa tu pas sempajang ele mas subuh-subuh tu mas sempajang nah subuh-subuh jadi ro makanya niat usalli farda cubu-cubu cenah lillahi ta'ala ya makanya lillahi ta'ala Allahu akbar napa makana mafatta mo boje boy cocok ni mafatta na sabat tutu mo ba orden na bola jendela ta tutu mo ba tangata coba gare bukan itu nama fajan itu bahkan ka coba-coba biasa mapesu dalele wasan ka dalele na ustaz makada as-salatu naimi qiyamuhu na iya sempajan na tu takatin roe narik ku masedingi wah cocok ya tu dalele de na sana ya tu cocok ya betuan ada narik ku angka atau tatte arwa ele enapa maseding de na mariga ga tatte arwa ele ta sampaja subuh dalele kan ki tapi iya onna dalele iya pana tapake narik ku mapamulat tamana waktu sampaja subuh letuk tatte arwa ele de memeton angka to maseding boleh jangankan jam 8 namun tatte asrah ngato maseding atur ki masampaja subuh tatte asrah ele tapi mapamulat tamana waktu subuh de memeton angka to maseding nakanaki dalele na to masedinge atau matinroy narik ku maseding sampajan na to matinroy narik ku maseding ya foje idi de nakanaki dalele na sabab magai biasa moke maseding mengaji radio ku masigi na saya iya matu pinapi mengaji depan salawa masalawa si matu masigi na saya napi masalawa depan abang basi matu masigi na sa matu pikamo bitawe sisa nakama tawe afajang lah masam pajangele dia nak nak dalele ibu dia nak dalele na sabab mau lewa ki masadi ko biasa ki masadi makana cuma makana mi matupi na jaman setan dia nak dalele apalagi bapak ibu sekalian ye mako ko je perlu ni majami je lawan ya ronareko masigi mani bawa yonra 3-4 tahun yang lalu saya masih ingat itu kalau tidak salah ada satu pemberitaan yang agak center pada saat itu maka dah kiamat 2012 tengaramo pakai berita tengaramo pak kiamat 2012 ini tuh yesoy tapak kiamat tong lino ya tong agak mana melo itiwir bela kira-kira ibu siap ni romangolo ku pangalata 2012 siap ni kira-kira ya Allah ya Rahman ya Rahim aja tolong lo siap aduh mau berpakas ya biasa mau palepek tahajud biasa mau palepek sempajad duha biasa mau palepek abaca kurangnya dan sesuai biasa mau pada nang kata masjid kalalan sesuai biasa mau pada nang kata masikri lalan sesuai meloki mate tasisi lalonga ya sange amateng ya mi tahu padahal nabi toma facing ijami ngasalamakan na dua wanu lina wanu akhira tapi narik konita mafattalangi fole angin lopoe temaka-makae tappa mawiya rufanna nabi ta sallallahu alaihi wasallam napa millo doang Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu biha wa a'udzu min syarriha wa a'udzu ma ursilat bihi dia fajatul miloda nabi taifang ala enggak kasih pape di Cina ya anginge dan kebaikan di dalamnya beri juga saya kebaikan kenapa angin ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fuang lindrungi kak papole rijana ya anginge nenia ja engkai rilalenna makoto poro familo alindru kapal lauridi pole rijana nasabak rikiringi jadi bu baja sangede ko engka talolongang angin lopo temaka-maka tabaca ya Pak dong
maka dia pengulut Aisyah suruh Allah Ta'ala magijek nang kami tahu lah menerima pakwaro nama wiajek tu tapatai bahkan maka dia pengulut Anas furari taneri pengulut Nadar bin Abdullah maka dia Anas nasabat tuo ko tu riwayat tu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lo kata ko aga kira-kira amalan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam narik ko fole ma fatal langi fole anyi tamaka makai aga na zaman Nabi tak riwayat tu maka de pangulut ta Anas tapal lari Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tama masigi de nasu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam fole ri masigi gang katurun na bosie pamase maka dia pangulut tak nadar magina pakwaro nasabak mitawi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pada amanina sekajajar riwatunna riwawang ad pada zat kaum ad ritampai ri Nabi na pong Allah Ta'ala risurona Allah Ta'ala agana fau surona muasa suro tu Nabi tak muasa suro alemu suro ni pong Allah Ta'ala paturunga ki pacalang suro ni pong Allah Ta'ala paturunga ki pacalang maka ketika awan hitam langit gelap datang angin maka damina sengirwawanna at ay melo minasa turu bosie ternyata cenna bosi na paturu pengalatala pacalang sinin nawaramparanna at sinin na taun nawawanna at de ena matepe ilu turamana ri angin ngerwetwe maka dia Nabi tak minta uka nasang aman na irwon na kajajiangi wawitay na sarilangi mapatta pole angin lopot makamakay yan na nasang asukiyama ho Masya Allah ye kira-kira bu kung kakajajak ita televisi bisa muka tak giri-giri rati tak meter ye pi ganije kajajak mapaku tanah longsor gunung gempa mago biasa semua tak giri-giri ngati tak biasa mungkin kata pemilu doang irwat tu kasiwe puang alang amilo lindu ka kasi pole papejana ye kejajang mapakwe na pakira-kira narek ko nakan naki susah mareng ramuki ka ko masigi ya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam narek ko angka anu mapatasela-sela ni tetap lari tama masigi biasa mungkin ka mapakwarong pelajaran ibu baja sanga dia angka susah kan naki angka masalah kan naki ingarangnya masigi tama ki masigi maka dia pun Allah Ta'ala wa man dakhalahu kana amina nigi tama masigi bola na pun Allah Ta'ala amangi salewangi sewa waktu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam naruntu ing kasahabat naro tama masigi icana waktu sempajang tapa nabatu sisa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia tumarepa ye tong kesusahan ye aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat aga tu kenako aga tu repa kenako maka dia sahabat ne suruh Allah Ta'ala we megala da indraku malu sule suna safasinga lo boleh jadi tama ka masigi jadi sedi tu agurung ibu baja sanga dia engka fasinga tak lo boleh lari ke masigi masobu pasus salada papa nadiku dena tanah sedi parasaku suruh Allah Ta'ala malu sile sufa singa lo boleh tadi katamu masih lo kapatan yang kasih hatiku madarari rupung Allah Ta'ala wah Mario merenuh Nabi tak mintai maka dia ini cocok melarikan permasalahannya ke masjid melarikan permasalahannya ke Allah ia ini cocok nasabah angka tu nama ripal lari ko sanroy nama lah secet dia jokesi aku tanah i garola sai ka fusandro maka dia ka nak mala jamu makrima gani fole ba kire ye fandre cede sorong ngi he padahal si sana sandro malasa jok katoki ko malasa sandro jok kata kire malasa tu kan kata je ka wala sai ki fusandro iya asyhada ki pengang ibu wah asyhada ki baja sanga dia nata malasa ta sangi engkal lasai ki sakadina pengala taala syahada ki marutung itu bere jabata marutung itu amalana safarita tu na baja sanga dia malasa ki na engkata selesai ki sangadina pengala taala ta seneneta fitullah fi lasai ki ay syahada ki asyhadu alla ilaha illallah man kaje nene ko lasai ka na wattunna tu liwa na hujin na pona
Nene aga ya roh. Lah saya pona. Tapi yang roh, pakoro. Ya kong kasusah karena ke lari ke masjid. Lari ke masjid. Ilo kiri pengalat Allah. Agi jama ke masjid ya, agi jama ke masjid. Tidak mungkin kita lo ke masjid mas sola keri de, agi na jama biasa ke masjid. Sampajak ki, asik ki, mak baca Quran ki. Napa melo doang? Iya, tutup dengan doa. Setiap amalan Bapak Ibu sekalian, perlu sampai ke sedina yang ngerangi. Setiap pura ki papole deceng, ilo doa lalu ki. Aja na pura pa mas sempajan atau melo doang, aja. Habis zikir doa, habis baca Al-Quran doa, habis salat doa. Majai, dene isem makarekin roje amalat tak natarimo pengalatan. Apakah zikir tak natarimo pengalatan? Apakah baca Al-Quran tak natarimo pengalatan? Pasti dekat tak natarimo pengalatan. Hari sempaja tak natarimo pengalatan. Ya kok setiap kita sudah melakukan kebaikan doa, insya Allah dia itu gak susah kenaik. Iya di jema aku kemakutu ki melo doang. Eta bati kutu. Hamasena pengala taala takut mata haju ni kubur ki mata haju babu sekali ajak lalu tersia-siakan waktu dia telo doang. Angker furu ujung panda furu kak macerita Ustaz Safrudin sana maka der Ustaz Safrudin. Seharusnya nasa narik kota takut moto ki masam pajat tahaju lebih makanjak nasi itu kumalampeng fat doangamu na sempajamu. Lebih bagus itu lebih panjang doamu daripada salatmu. Lebih panjang doamu. Masa bakor ni melo ilapor pengalatan. Nah iya jadi gagak susah na. Padang kemana tu susah tak bagus sekali. Padang kemana susah malelengami. Engkau tu susah permasalahannya dari segi ekonomi. Deva nafura mak daros tawe malapon inrana melo na wajah. Ekonomi. Ada juga orang tidak ada permasalahan dari segi ekonomi. Hamasena pengalatan tak bolo-bolo dalin orang parana. Tapi masalahnya dari segi keluarga. Benena, dena mero majilba, fanno korato fanala kutu. Masalah to ya tu. Masalah ya tu. Aga guna-guna na duit narik kutuliman noko bene. Tiku mau masasa na mabusa sabunge mabusa atau timu nama noko. Masalah ya tu. Perlu dilaporkan kepada Allah. Engkau tahu dia agak permasalahan dari segi ekonomi, tidak ada permasalahan dari segi istri, anak sih. Kasih na hamasina pengalatala takut lisak masih gini, hamasina pengalatala kasih takut jokan kasih mas safari istiqamah, tapi anak-anak magamu tu kasih ibu. Satu buku pernah saya baca, 70% orang tua di Indonesia stres gara-gara anak. 70% orang stres di Indonesia gara-gara anak. Jadi sama sen pengalatan. Kode na tulungi pengalatan mari pakai. Oh dia tu lepo boleh mas. Nah makanya pengalatan nigi tamari masige wa in kanu hajatan anuhum nigi lisak masige nigi fa bere jama nariko angka hajatna angka permasalahanna ribantu di pengalatan. Narik kohak bire jamaah bawa engkah hajat nanunga mak bire jamaah ribantu pengalatala apalagi di fas safari narik koman nanunga moki mas safari. Tersukru ya Allah matikan kami dalam kebaikan. Pemati kifu. Laba sisi tahu ibu sekalian, laba sisi tahu Deni sedihnya itu. Laba sisi tahu 2011 tidak akan pulang kembali. Namo teriki capue mata tak mesu mata darah, capue mata darah, mata nana si mesu dena nalisu 2011 Dena nalesu 2012 ini memang kokohe 1433 Hijriah bulan yang kedua sekarang arwah ompona safar yesoe tidak akan pulang kembali 1 tahun yang telah kita lewati tanpa terasa itu Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa sesungguhnya perjalanan waktu kita semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat kita dengan kubur, semakin dekat kita dengan akhirat. Lahiran nami tu narik kota tambah taunge tambah umur hitung atak itu mapak waru narik ko engka tomato amat temu umur na anak nanil lo doang agar acarana agar elonna panjang umurnya ya rubah waru nasabapahan aku matemu tahu na umur na anakku tambah umur na padahal si tongan-tongan na ribicaran na agama yang hakiki pada matemu tahunya pada kurang itu umur jadi komelo ki makelo ngero elo tak makan jak kurang umur cocok dia tuh
Jarang tu belum apa kok. Berarti rupa hatta maku salam apa? Semakin dekat kita dari kurasi kontak hidup kita, waktu kita kurang wis sekalian. Ya, kita doa kepada Allah semoga insyaallah nafan nandungi kasih Allah taala ajak nali taro-taro na rigo angkata de na to materi sange decing. Oh, kanja parampi-rampi tak babi sekalian. Ikotaki mate ki matengangi loma safari, mate ki matengangi suju, mate ki matengangi baca Quran faja tulis cerita kita we, cerita kanja, cerita yang mengharukan. Mate mbok ya anu magai namate matengangi sujud namate kanja pa matengangi kasih mengaji namate we jok kasih mas safari mate maka tahu itu mate syahia tu decen nakaten namate wasyaallah tapi engkau tu maka mate mbok yanu magai matengangi mapaceke namate pak beri jamaah fu tahu we ya Allah nauzubillah aja kesina nafaku ki bang Allah taala matengangi mapakuna tu mate mate ya anu magi matengangi mas safari